नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारतीय लोकशायेक अदीक चैतन्यशील आनी सहभागी करपाक कायदे मंडळात बायलां खातीर आरक्षण ही काळाची गरज आसा अशें एका संपादकीय लेखात आपले विचार व्यक्त करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. सकारात्मक माहौल दिख रहा है. इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है. मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं. हे आरक्षण हाडपाक जावपी कसलोय कळाव अत्यंत दुर्दैवी थारतलो अशें तांणी म्हळां. बायलां आरक्षणाक चालना दिवपी एका म्हत्वाच्या विधेयकाचेर चर्चा करपाक आनी तें मंजूर करपाक ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखेक संसदेचें अधिवेशन आपयलां. फाटल्या कितलेशेच दशकां पासून आदल्या सरकारान लोकशाही संस्थांनी बायलांक तांचे हक्काचें स्थान दिवपाक वारंवार प्रयत्न केल्यात. समित्यो स्थापन केल्यो, विधेयकांचे मसुदे तयार केले, पूण ते केन्नाच प्रत्यक्षात आयले ना अशें तांणी म्हळें. कुछ वर्ष पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था और सभी राजनीतिक दलों ने सहमति से किया था और सबकी इच्छा है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभाओं में 33% स्थान मिलना ही चाहिए. भारताच्या लोकसंख्येत बायलांचो वांटो जवळपास अर्द आसा आनी राष्ट्रा खातीर तांचें योगदान प्रचंड आसा आनी अमुल्य आसा अशें तांणी म्हळें. बायलां खातीर आरक्षण हें देशभरांतल्या कोट्यावधी बायलांच्या आकांक्षाचें प्रतिबिंब आसा आनी जेन्ना बायलांची प्रगती जाता तेन्नाच समाजाची प्रगती जाता ह्या तत्वाची पुष्टी आसा. बायलांच्या योगदानाचेर उजवाड घालून तांणी म्हळें की विज्ञान आनी तंत्रज्ञाना पासून ते उद्योजकते मेरेन, खेळा पासून ते सशस्त्र दळां मेरेन आनी संगीता पासून ते कले मेरेन प्रत्येक क्षेत्रांत बायलां देशाच्या प्रगतीत आघाडीर आसा. जेन्ना बायलां प्रशासन आनी निर्णय प्रक्रियेत सहभागी जातात तेन्ना ती आपले अणभव आनी अंतर्दृश्टी वांगडा हाडटात, जाका लागून भौशीक चर्चा समृद्ध जाता आनी शासनाचो दर्जो सुधारता अशें तांणी म्हळें. पद्म पुरस्कार जैतिवंत गोंयची सुटके झुजारी लिबिया लोबो सरदेसाय हांणी म्हळें की हो उपक्रम बायलां खातीर निश्चितूच एक संद थारतली. प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना सरदेसाय हांणी म्हळां की इतली प्रगती जावपाक 27 वर्सां लागलीं आनी ताची अजुनूय पुराय अंमलबजावणी जाल्ली ना ही खेदाची बाब आसा. येवपी पिळग्यांक हाचो फायदो जातलो अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. Very happy about it. Only sad that it has taken 27 years to make so much headway. It is not even complete yet. Definitely a boon for women. कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशन इंडिया रिजन झोन 7च्या परिशदेचें उक्तावण आयज गोंयांत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या सयत 2 दिसांच्या प्रादेशीक संसदीय बसकेक सुरवात जाली. उक्तावण समारंभाक गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांचे सयत पश्चिम भारतांतले ज्येश्ठ आमदार उपस्थित आशिल्ले. आंतर संसदीय सहकार्य मजबूत करप आनी प्रमुख विकास मुद्द्याचेर उपाय काडप हाचेर ह्या परिशदेचो भर आसा. गोवा, महाराष्ट्र आनी गुजरात ह्या दर्यादेग राज्यांनी तांच्या आव्हानांक संदीत बदलला आनी आयज ही राज्यां सर्वाधिक जीडीपी दिवपी राज्य म्हणून वळख जाल्या अशें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी उक्तावण केल्या उपरांत उलयतना म्हळें. विशेष रूप से क्योंकि हम विधायक हैं, राज्य विधानसभाओं के अंदर कानून बनाने, नीतियां बनाने, पॉलिसी बनाने का काम हमारा, लेकिन हमारा काम अपने अपने क्षेत्र के विकास के साथ मानवीय गरिमा और किस तरीके से कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम समाज के अंतिम व्यक्तियों को मानवीय गरिमा से का जीवन जी सके, इसके लिए हमारा प्रयास रहता है. 2047 मेरेन विकसीत भारताचे ध्येय साध्य करपाक तरुण आमदारांच्या भुमिकेवेल्या सत्रांत आयज चर्चेक सुरवात जातली. आयुष मंत्रालय फाल्यां नवी दिल्लीत जागतीक होमिओपॅथी दीस 2026 मनयतले. हे निमतान 2 दिसांच्या संवादात्मक मंचाचें आयोजन करतले अशें मंत्रालयान सांगलां. ह्या मंचार प्रमुख धोरणकर्ते, संशोधक, वेवसायीक आनी प्रतिनिधी एकठांय येतले अशें मंत्रालयान नमूद केलां. बॅडमिंटन आशिया वस्तादपण दादले एकोडीच्या खेळांत आयुष शेट्टीन उच्च मानांकीत ची यू जैन हाका 21-16, 21-12 अशा सरळ सेटांनी पराभूत करून उपांत्यपूर्व फेरयेंत प्रवेश केला. भारतीय हवामान विभागान फाल्यां आसाम आनी मेघालयांत घोग्यांनी पावसाचो अंदाज दिला. हवामान संस्थेन फुडल्या 2 दिसां खातीर ओडिशा, उपहिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, जम्मू काश्मीर, लडाख आनी ईशान्येकडच्या राज्यांनी गडगडा वांगडा विजेचो कडकडाट जावपाचो अदमास काडला. फाल्यां दर्यादेग कर्नाटक, कोंकण आनी गोंयांत उश्ण आनी दमट हवामान आसतलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.